Why all this? Saya find peace. Because I believe kalau people berjaya, saya berjaya. Tidak semua mempunyai story yang gembira. Because you dealing with someone's dreams. It's very very berat, actually heavy. How do you use psychology in your daily life? Monolog, kajian cakap kalau kita bercakap dengan air, the molecule kan akan cantik kan. Hari ini kamu mesti jadi bertenaga. Hari ini jangan waste your day. Kamu mesti learn something. You are a strategist. Observation. So kita buat dia satu list. Dari sana kita study them. Kita akan nampak dia punya wave. Good piece of wisdom. Thank you. Yeah. Halo Kopi Senangan, saya Gio Ellen George, kawan-kawan kamu juga. Jadi saya sangat-sangat happy untuk berada di sini sebab saya ada bercerita banyak pasal kehidupan, pasal psikologi, pasal macam mana kita mau manage talent dan the way you see this life daripada perspektif yang berbeza. Jadi jangan lupa kalau kamu mau lebih tahu pasal macam mana mau manage talent and so on kan. For those newbie out there, tune in to Step It Up setiap Monday jam 8 malam. Dan jangan lupa tidak komplit kalau tidak subscribe. Untuk lebih kenal lah kan, I mean eventually kita akan kurik lebih dalam lah, korek lebih dalam. But dari sisi pekerjaan ataupun profesional, siapakah Gio ini? Oke, so mungkin ramai yang macam blur-blur lagi lah kan. Kadang-kadang orang tanya macam apa aku kerja ni kan. So saya secara profesional saya bekerja sebagai pegawai dietetik. So dietetik ni mungkin ramai tidak tahu. Simple punya term adalah something to do dengan nutrition dan disease. So maksud dia ada different tu. Pegawai dietetik, dietitian, dia lebih tengok orang yang sudah sakit dan apa makanan dia. For example, kalau cancer, apa makanan dia. So, kalau dia gout, apa makanan dia. That's our punya job lah. Kerja saya macam tu. Then, saya bagi ceramah pasal pemakanan, nutrition, macam tu lah. That's Jadi, my... right. Kalau macam orang yang belum lagi sakit, orang yang mau sehat, apa pula nama dia? Nutritionist. Right. So, kalau nutritionist, dia mau tu macam public health. Macam kalau contoh dia macam overweight ataupun obesity macam tu. So nutritionist akan go for that. Tapi kalau selepas diorang sakit ke buah pinggang sebagainya, baru kami masuk. Tapi kami juga boleh buat intervention lah. Kami boleh buat kerja nutritionist jugalah sebenarnya. Boleh juga kan? Boleh juga. Dan I think kau sekarang sebagai, I mean kau very aktif pergi gym, workout. Kau pakai itu knowledge juga untuk bangga saya kalau kau macam pergi gym kan. Boleh lah. Actually kan, to be honest lah, saya macam lama sudah habis saya pun side saya urus talent. Sejak saya urus talent ni kan, macam susah mau cari masa mau pergi gym lah. right. Tapi awal tahun ni saya start dan thanks God memang masih konsisten lah sampai ke hari ni lah. Start maksudnya pergi gym lah. Pergi gym. So all along sebelum ni kau urus talent semua, kau tidak pernah pergi gym? Tidak, saya stop. Since I think 2017 lama. Did it take that long time untuk kasih biasa diri ataupun susun jadwal ke apakah? Sebenarnya kalau bilang tidak masa tu susah juga. Kita semua ada masa. It's all about priority lah. Cumanya mungkin bila kita prioritize benda lain, and then yang selebihnya tu kan kita mental tired sudah bah. So that's why selalu gym ni jadi macam tertiary, yang keempat, kelima. So lepas tu, balik rumah, tidur and so on lah. So actually betul juga. I think kalau kau cakap something yang kita try to do, kita mau buat, itu akan sentiasa jadi priority kita yang we enjoy doing it. Yes. Tapi until something yang kita rasa, ini saya pun mau buat lah, tapi rasa macam, this is another extra effort dari saya. And then you say juga, itu menjadi something yang bikin kita mentally tired. Macam mana kau kasih ubah sampailah gym tu menjadi one of your priorities sudah? Okay, ini mungkin saya boleh share tips lah. Habis saya sendiri, I think it's relatable dengan semua orang yang mau buat something ni kan. Kita bilang besok lah, next one saya akan buat. Memang kita ada keinginan. Tapi for me,
Kalau kau betul-betul mau buat, kau kena juga kasih tahu diri kau kena start sekarang juga. You cannot say besok lah. Jangan bagi alasan. The first step is always the hardest. So after the first step, baru dia akan the ball rolling lah. So kau akan ikut and tutup mata, buka mata, kau akan bilang sebenarnya okay saja nih. Saya akan teruskan. It's always the first step. Agreed. Always the first step. Agreed. And saya pun ada itu, kadang-kadang itu ada masalah kan. Last time I used to paksa diri untuk biar saya start saja lah. Start aja, and then tiba-tiba hilang, hilang that momentum dia. I mean the motivation is there, tapi momentum tuh macam, I think momentum datang with motivation juga lah. But how did you keep it rolling, the ball? By saya rasa beginilah, by picture goal apa yang kau mau, dan you are towards the goal mah. Sebab kalau macam betul kita pergi gym, just goal yang simple-simple ataupun yang short term punya, kita tend to, saya rasa motivation tu tend to cepat turun. Tapi kalau kita contoh lah, kita ada bigger goal, saya mau let's say saya mau sehat sebab sekarang ni saya ada tinggi uric acid lah, tinggi gout lah sebagai, let's say ada something yang kita mau improve, bigger picture, kita always towards that. Dan ada satu yang belajar, keep showing up. Right. Sebab kalau contoh lah 1-2 hari ni kan kita terskip, memang kita akan continue dengan habit, kita tidak akan show up. Jadi keep showing up, walaupun sikit kau mau buat, banyak kau mau buat, keep showing up. You still give the effort kan, berjalan lah. Itu saya rasa lah. Keep showing up. I think that itu benda it boleh apply in anything. Yes. In anything. Yeah. That it doesn't mean gym saja. Yes, betul. Yeah. In Meetings. your life, itulah. It's one. Sebenarnya kalau contoh lah kan, kena tanya what is your life principle kan? Saya pun susah saya mau cakap the one and only life principle, because for me life ni macam fluid air. So everywhere you go mesti ada something kau learn. And macam kita main game lah, ada stage kau dapat experience ni kan. So each of the quotes kan dia ada dia punya tersendiri lah. That's why different quotes. Kadang-kadang kita akan remember dalam hidup kita, dan dia affect different areas of our life bahkan. Betul. Different situation, this one. So pernah juga lah saya macam dilema dalam hidup kan, apa quote saya mau satu saja, habis terpengaruh kan life quote tu apa. Tapi eventually semakin naik umur nih, saya rasa it's not about satu quote saja nih, dia banyak nih sebenarnya. Cuma how you see it and you relate between these quotes dengan quotes yang kita belajar lah. Agree. Dan sekarang kau serving lagi, bekerja di hospital kan? Betul. Saya rasa orang kan tahu juga lah, saya sebut saya kerja di psychiatric mental institution, di mana saya serve orang-orang yang istimewa lah. Ada banyak ideas, behavior yang special, so begitulah. How did you get into, kira macam psikologi punya industry lah area kan? How did you get into this industry? Initially sebenarnya awal-awal sebenarnya saya dapat tawaran untuk medical doctor. Right. Cumanya how to say saya sudah sepenuh hati lah untuk cek diri saya sesuai kah tidak. But eventually mungkin thanks God saya dapat to answer sendiri. Saya rasa saya tidak suit untuk menjadi medical doctor, walaupun pada zaman kami macam tua sudah kan. Pada zaman tu doktor apapun the best doctor. Tapi eventually saya kena terus terang lah, saya memang tidak suit saya rasa diri saya untuk jadi doktor. So after that saya macam orang-orang lain, saya rasa adik-adik SPM pun dia tahu juga tuh, dia akan ada macam terumbang ambing tuh, tidak tahu apa mau buat tuh. Saya sampai ada satu akhbar nih macam newspaper kan, dia always kasih tahu pasal career kalau kau mau career apa. Jadi saya keep on baca benda tu kan, apa yang sesuai dengan saya. Yang saya tidak jumpa. Last kali I think saya just baca personality saya lah. Mungkin saya suka bercakap. Last mungkin saya terjumpa ini bidang kan. Apalagi saya just masuk saja lah.
So bila sudah masuk, as time goes by, I think it suit me very well lah. It suit me very well. Did you have any macam second person or third person opinion yang kau ngam di sini, kau ngam di sana begitu? Tidak. Tapi Alright. kalau saya, because my mom memang mau saya Dokter. biasa kan. Yes. But saya terus terang saya tidak, it's not my inilah. So Mel it's sendiri punya belajar cari-cari and all. Everyone is looking, everyone pun macam apa mau buat saya di dalam itu benda yang semua orang tidak tahu apa mau buat. Right. So it's all about surviving lah. And kau mention juga, kalau orang yang tertanya-tanya kan, saya pun begitu, saya dalam itu situasi lah. Which should I choose? Maksudnya kau take the time untuk cek kau punya personality apa yang sesuai dengan kau begitu. How about macam kau punya inclination to things? Kalau macam biasanya kalau orang suka dokter nih, kalau orang mau jadi dokter nih, dia orang let me share lah si Anya. Dia inclined to being a doctor because dia suka tengok brains begitu. So all in her life she always wanted to be one. And kau pula, did you have any inclination towards things yang you are doing now? To be honest, I love to be behind the stage. Kalau you ask me dari saya kecil, I love everything about arts. Sebab for me arts suit dengan saya punya soul lah. And saya suka betul tengok behind the stage punya scene. Mungkin because of saya banyak tengok movie-movie yang ada melibatkan stage. Saya suka tengok tu yang behind the stage punya situasi. Behind people ataupun there's for me ada satu kesyokan tu yang berada di belakang. Right. Ataupun tak kisahlah behind the person ke, behind the stage, something yang behind the scene. Saya suka benda-benda macam tu. Cumanya mungkin lah zaman saya time tu it's tidak banyak yang offer yang behind the scene ni. Adakah dia sesuatu yang akan bagi kamu benefit untuk macam mana hidup nanti? Adakah life will be very hard kalau kerja behind the scene? Time tu dia punya perspektif lebih pada kalau kerja government, then you have a better life. Kalau there's no option other than that. Right. Time tu lah yang saya nampak. So tidak seperti macam sekarang ni, banyak yang boleh jadi makeup artist, designers, macam tu kan. Time tu lah. So that's why how macam kadang-kadang terpaksa macam okay lah, kita just pendamkan and then fokus maybe kerja sekarang and so on. But luckily lah ada juga second punya ni lah untuk your passion lah. Alright. So maksudnya you love your job lah. Do you love your job? Yeah, I love my job. In psychology. Okay, I love my job. Yeah. I mean. Okay, so in psychology kan, actually I want to touch more about psychology juga lah. Dalam every time saya jumpa kau, even when saya ada peluang untuk bicara sama kau, you talk about things dari segi pandangan macam seorang psikologi. You tend to look at people and understand them, how you respond. Ada cara sendiri begitu. Apa yang something yang kau belajar in psychology about having conversation with people ataupun reading people? Okay. Honestly, I don't. Dia combination lah. Saya bukannya bilang professional untuk ini psycho, but I believe it's all about learning lah. Satu, dulu saya pernah ada downfall saya. So how saya get myself up kan by reading, spending my time di library yang time tu sedih betul. So memang saya spend my time di library untuk baca buku motivasi. Sebab saya honestly lah, bila saya baca buku motivasi, it really helps, especially the way saya berfikir. Dia macam automatically akan macam buat kau very positive bah. Dia bagi kau tu positive vibe. Then kau akan keep on baca. Saya suka baca tu Martin Luther. Saya ingat sampai sekarang, it's always saya baca. So banyak lagi buku-buku yang macam tu lah jenis saya baca. And then yang second one, saya akan belajar dari orang. Because saya punya mindset ni, setiap orang yang kita jumpa ada sebab tau. Dan dorang adalah buku bergerak. So macam game lah.
Kau jumpa nih orang, mesti ada something, apa benda yang kau boleh belajar dari dia, mesti ada. Jadi from that, kalau dari psychology apa dia ajar saya, so saya akan absorb. Yang ini saya akan absorb. Jadi thank you kepada orang-orang yang saya jumpa, and then bila saya jumpa the next orang-orang kan, mesti ada something yang daripada saya belajar tu yang saya boleh guna for them. Saya anggap macam um, saya dapat itu benda sebenarnya untuk pas orang yang ini. You get what I mean? Pas, you mean? Macam kita jumpa orang ni, dia cerita lah, saya learn dengan dia banyak benda, quotes dia, apa dia cara dia berfikir. So bila saya terjumpa satu orang ni, saya akan ingat balik orang yang saya jumpa dulu, dan saya akan cakap, oh this one I think ini quotes sesuai untuk dia. So macam I will dots lah. I think macam tu lah, the way I think lah. So orang akan cakap, oh psikologi belajar macam ni, but it's all about saya belajar dari orang and pass to another one, something like that. Macam yang dots connected the yeah. dots. We are connected actually. True. How about respon bila dalam conversation kan? First time saya jumpa kau, very menghormati gitu, respectful. Macam mana itu boleh terbina dalam diri kau? Is it psychology or is it you yourself? It's because of my family. Sebab boleh share ni kan? Can. Because saya membesar bukan family yang orang bilang mungkin ada family yang very lengkap ataupun macam dalam drama apa semua kan, but saya bersyukur saya family ada cabaran sikit lah. Saya matang awal because of cabaran yang family saya hadapi. Macam for example my father pass away awal, and then my mom have to work hard untuk menyara kami 5 orang. So kami macam mana sekalipun kami kena jadi matang. Right. Kalau Kau kami bongsu kah? saya anak yang Kau bongsu kah? kau teka. Middle? Middle, okay. Nomor 3 kah? No. Nomor 4? No. Nomor 2? Saya nombor 2. Okay. Ya. So macam mana sekalipun I have to macam bertanggungjawab. Walaupun kadang-kadang awal-awal macam marah lah kan, tapi along the way dia mematangkan. So daripada sana saya tahu tu nilai kita mungkin nilai humble, atau orang cakap lah humble, menghormati tu saya datang daripada sana lah. Sebab I learn a lot from the hardship of the life lah. So saya mau seperti mana orang layan saya, begitu juga saya perlu buat dengan orang. So it's a cycle lah. And of course my mom banyak teach me always be humble. Biasa kita kan jangan minta puji, always be humble, and then hormat orang. So that's memang saya pegang lah, because I believe kita saling melengkapi, and the teamwork ataupun apa-apalah tidak akan berjalan kalau kita tidak ada tu connection yang hormat orang lah, macam tu. That's what saya perceive lah. Right. How about your mom still okay? Yeah. Okay. That's great. Sehat lah. Dia masih slay. I mean, good. Kau mesti kau yang ini juga, kau yang nasihat dia punya di intake begitu kan? Kalau family, kalau orang lain di luar, ini irony adalah kalau di luar orang dengar, kalau family sendiri kau still selama-lamanya a boy. Betul kan? Itulah. Good. So yeah. Kalau dalam tiap hari kau kan, your daily life ataupun in your life lah, okay, as a whole, apa yang kau buat yang you find joy? Bila saya baca buku Introvert, saya rasa saya introvert. Sebab saya lebih peaceful kalau saya berada sendirian. Tidaklah sedih sendiri-sendiri. Saya suka macam, kalau contoh sunset, macam bergalau pula kan gitu. Duduk tengok sunset, nature, spending time with nature. Saya mau re-energize begitulah. Always macam spend time alone dulu, because I think di sana baru saya boleh berfikir and so on lah. Mungkin lah, that's what I find my joy di sana lah. Have you ever felt habis battery bila spend a long time dengan orang? Ada kalanya lah. Right. Ada kalanya, because you know bila kita jumpa orang,
kadang-kadang kita tidak boleh jumpa orang yang macam muka tandas kan, muka yang macam tidak telayan Yes. gitu. Kena bagi sepenuhnya juga. Agree. So that's the thing yang drone itu battery juga sometimes lah. Betul. Yeah, but I don't know. Mungkin introvert, mungkin ambivert. I'm not sure. I think sometimes you can be both kan. Yeah. Depends on situation. Betul. Saya pun actually consider myself introvert juga. Oh, Pandai yeah. habis battery, saya actually introvert, yes. Ben Uzair introvert. Really? Yes, Ben Uzair introvert? Okay. Itulah. I think that's what's macam fascinating juga kan orang. We find them sangat-sangat energetic di luar. But actually sebagai introvert, something yang saya belajar juga kan, kita mau orang, the situation to be productive, bagus whenever we are around. But akhirnya kalau terlampau lama, it drains our battery. Yang kita yang try untuk kasih hidup, Tapi one thing yang saya belajar, never apologize for being introvert. Sebab introvert ada specialty dia, and extrovert ada specialty dia. Which introvert you just have to, tidak perlu kamu ubah menjadi extrovert mah. You cannot. So you just have to find your strength. And ada jenis introvert yang dia akan jadi extrovert bila perlu. Especially kerja dia, macam itulah. And kau sangat aktif dalam dunia pageant juga. I am, yeah. Yeah, why? So, funny story. Ni just to share. Saya dulu sebenarnya, sorry lah, saya ini saya terus terang. Saya really anggap pageant ni lucu. Right. Awal sebelum terbabit dunia pageant lah. Saya minta maaf, tapi saya selalu make fun gambar-gambar orang yang ikut pageant. Time tu adalah satu pageant saya tidak mau sebut. Saya selalu kasih ketawa. Kasih tunjuk orang, ketawa, kasih tunjuk orang. I think they are like clown. Saya lucu, kenapa juga mau kasih tunjuk handsome ni? Macam tak puji, mugun samang. Macam tu. Tapi bila saya terima kasih kepada kawan-kawan saya, mungkin Tuhan sudah atur kan, dia bilang ni kasih tunjuk. Saya kalah bet actually. Jadi my friend bilang bila sudah kalah bet, apa yang perlu buat, saya kena daftar satu pageant. Habis. Time tu saya masih ingat kawan saya nama dia Effendi Derisa. Sekarang dia di Taiwan sudah. Dia drag saya pergi ini uji bakat. Time itu pageant Mr. Malaysia Borneo Cultural Festival. Okay. Saya even cakap saya cakap, boleh cakap apa itu? Kan. Saya cakap ini benda bodoh. Saya cakap, buat apa saya masuk benda-benda, saya mau balik. Kau sudah janji. Bodoh tahu. Saya bilang ini benda bodoh mau masuk ini. Semalah saya bising kan. But eventually saya end up pergi uji bakat tu. Saya masuk, and then saya really have difficulty semasa pageant week. Sebab I don't feel like I belong there. Semua orang, ini yang funny dia, bila orang bawa hair dryer, bawa ini makeup, saya tidak tahu lelaki boleh makeup time tu. Tahu saya bawa apa? Saya hanya bawa cotton yang gel rambut. Okay. Itu sejak cotton dengan deodorant. Okay. Saya tengok yang sebelah roommate saya semua dia bawa banyak-banyak. Saya rasa sangat lost lah time tu. But again, semasa bertanding tu saya, walaupun saya bilang saya tidak suka, tapi I learn a lot lah. Saya learn a lot behind the scene. And then saya jumpa ada satu orang nama, time tu dia yang menang, nama dia Haikal Ezri. Dia adalah sekarang, fast forward, adalah Presiden Bachelor of Malaysia lah. So kami pernah berjanji di behind the stage. Sebab that time event tu mungkin perlu diimprove lagi lah. So di belakang pentas tu kami berjanji, satu hari nanti bila kami sudah mungkin expert sikit pageant, kami mau buat pageant yang contestant tidak feel macam begini. Kebajikan terjaga, everything lah. So fast forward actually sampailah ke hari ini. Here we are lah. I mean, saya tidaklah cakap expert ke apa, but kami active pageant, kami sangat
sangat-sangat suka dengan pageant because of many people kita hasilkan talent dan sebagainya. Dan saya start untuk urus orang pada tahun 2017. Oh, Ya, 17 secara tidak 6 years ago. tidak secara sebenarnya tidak perasan lah dia Right. macam tiba-tiba saya menjadi lah. Saya tidak pun bilang saya mau jadi manager. Tidak, saya tidak pernah terfikir. Apa yang brought itu change of mindset semasa pertandingan yang first pertandingan? Apa yang membuatkan kau bercakap sama si Haikal? Ya. Nanti kita akan buat begini. Ya, because event tu banyak perlu penambahbaikan lah. That's the words yang saya boleh salut lah, yang Okay. campur gula-gula. Banyak sisi-sisi yang perlu diperbaiki, yang mana kebajikan tu perlu kena improve lagi lah. Right. So I think dia tahu macam mana kami bercerita, and then I think that we don't want it to be orang lain rasa juga kan, jadi kami mau improve this thing. Tiba-tiba pula ada tanam semangat kan. So that's the thing. Tapi saya rasa mana-mana pageant yang first timer akan rasa ini. Diorang cakap tidak maulah, susah. Tapi after pageant habis, dia akan mau lagi. Sebab the experience, whether worse atau tidak worse, it will always be a sweet memory. Jadi kita akan mau lagi lah, mau rasa lagi, on stage lagi, orang appreciate kita, orang clap for us, macam tu lah. How old were you back then, masa itu? Pada tahun tahun 2013 first saya join tu. Wow. I think umur saya, oh my god, saya lupa lah. Okay. Umur saya 20 plus lah. Okay. 25. Saya Let masa itu people guess. ya, like people guys. Saya masa baru SPM. Iya kah? Baru SPM lah. Baru SPM. Ya. Oh, menarik. Lepas tu kan time tu ada KD Mahfuz. Pertandingan tu adalah orang dia kan juara-juara MRK yang ikut. Ya. Kelvin Patrick, KD Mahfuz, Juan Rico. Wow, semua lebat juara. Everyone there. Saya memang blur lah. But macam indirectly saya terbelajar dengan dorang lah. Right. Then after that, KD Mahfuz cakap, bagus kau join MRK. Actually saya tidak tahu apa tu MRK tau. Bagus kau ikut ni lah, itulah. Then from there, slowly pergi. And then sampailah saya ikut Mr. Borneo Hornbill Festival yang pergi London tu. So thanks God saya menang di sana lah. So Joshua Leonard, dia nombor 2. Joshua Leonard is Mr. World lah. Mr. Tourism World. Dia lah talent saya yang pertama. Oh, 2017. 2017. 16, sorry. 16. Bila dia nombor 2, bila kami balik Malaysia, dia bagi tahu dengan saya dia tidak puas hati, dia mau pageant paling last. Tapi dengan syarat dia mau saya tolong dia. From that moment itulah kerjaya manager saya start. Oh, okay. Yes. Okay, so now kau saudara-saudara. Ya, dari sana baru dia slowly yalah first time urus dia kan, dia someone yang besar tau, dia selalu menang, and then saya urus dia. Memang time tu saya segan lah sebenarnya jadi manager first time. Saya tunduk muka saya di belakang pentas sebab saya rasa tidak layak. There's so many talent manager di Sabah ni yang sangat bagus bah. That time. Okay. Kau membesar di family, kau macam ada itu surrounding macam mau things to be perfect kah atau macam mana kah? Sometimes. Tapi saya bukan perfectionist sangatlah. Sure. Tapi I just want it to be macam at least boleh tidak menyusahkan orang. Kalau boleh plan awal lah, something like that lah. Okay, understood. Faham. Apa yang kau sudah belajar, something lah yang kau sudah belajar sepanjang daripada mula manage orang kan, now sampai sekarang, apa yang kau belajar tentang in this area? Apa yang saya belajar adalah mungkin manager-manager yang mungkin young manager kan, saya tengok banyak talent manager sekarang ni. One thing you should beware is don't create talent yang seperti kamu. People tend to bentuk talent tu seperti dia.
you must follow this, you must follow this, and so on. Tapi people selalu terlupa yang setiap manusia is individualized. Ada individu sendiri. So kalau for me apa yang saya belajar, setiap individu tu dia ada dia punya strength. Kau hanya perlu correct saja strength dia and bring dia on stage. Right. Bila dia sudah tahu dia punya strength, dia selesa dengan strength dia, di sanalah aura dia akan keluar and let it flow. Macam tu. Kalau saya lah. Sure. Tapi especially kalau bagian managing sebagai seorang manager dan talent tuan, kalau pengalaman manager 100% effort, talent pun kena 100% effort juga. Yes, betul. So macam mana pun kalau manager itu trying to correct pun but tiada effort daripada talent itu sendiri pun macam susah juga kan. Ya, betul. Teamwork creates magic. So kalau satu hala saja dia mungkin berjaya for first attempt but it will not sustain. Right. Sebab di sanalah drama konflik akan berlaku punya. Sebab someone give banyak and then dia akan burn out. And then someone menerima tiada effort dia pun susah juga. So it's all about two ways communication, two ways punya effort lah. Something like that. Just recently kau dah share pasal apa tuh macam mana perjalanan kau dengan si Bonnie kan? Ya, kau dengan si Bonnie, kau sebagai manager Bonnie dari dulu dan sekarang. Something yang saya nampak sini adalah you are a strategist. Oh ya. Ya, sangat. Okay. For example, something yang kau share juga, masa itu kau bilang kalau dalam 6 orang pakai baju Karzan, kebanyakan diorang begini aura, gaya diorang present diri begini. Ada yang agresif apa semua. Jadi apa yang kau perlu buat, Bonnie perlu buat adalah try to be cool, the cool guy. Itu akan sebenarnya it creates macam kontra. Ini aura agresif kuat, kau pun aura kuat sebagai seorang yang cool guy. How did you ada itu mindset atau mentality yang to strategize these things, dan how can you read this? It's all kalau saya lah, you ask me, thank you, strategize. Yeah. Okay. Observation. Sebab tu penting bagi saya seorang manager ni turun padang. It's not di studio saja kan. Bila turun padang, kita ikut pageant week kalau boleh. Di sana kau akan nampak the environment, the aura bercampur. Bila semua orang bercampur, baru dia akan tell you the story of the competition. Bila kita prepare the talent di studio, yes, memang kita expect. But it's always bertukar. Bila sudah sampai di competition tersebut, kita akan nampak dia punya wave. Kita akan terus macam komputer lah, terus roll out siapa front runner, dark horse, siapa yang okay, nanti baru kita sorry. Okay, Pak. Siapa yang mungkin boleh jadi dark horse atau front runner lah, I would say that. But let's say kita kasih filter dia, front runner, siapa yang dark horses. So kita buat dia satu list, dari sana kita study them, oh macam ni, aura dia macam, saya tidak pasti, it's by experience. So bila macam tu, so kami consistent ni ada postmortem kami, bukan macam nanti pertandingan baru bincang. So after that balik kita bincang, discuss. I think this one, it's all about discussion. Oh ya, begini gini. So nampak dia begini, dia punya personality macam ni, compare dengan kau, macam tu lah, something like that. So it took macam observation more lah. So daripada sana kita keluar satu formula, what suggest apa yang dia perlu buat supaya dia stand out. Sebab tu setiap talent dia individualize. Dia ada regime dia. Macam kita buat Milo kan. Dia macam orang bilang saya mau begini Milo, yang kau sikit dia mau tua sudu. Different. Dia tidak pernah sama. Kalau saya manage talent, tidak pernah sama dia punya formula. Sebab tu kalau orang tanya apa formula kau, saya tidak boleh kasih yang exact. Bukan. Right. The things macam tu lah. So read the situation macam tu. I think from that saya boleh mungkin
try to conclude one thing yang maybe orang boleh anggap sebagai formula, bukan formula, but I think most important is kau perlu kenal siapa yang kau manage atau Yes, kau that's perlu right. kenal dia. Dan kau kenal as in tahu apa dia punya kekuatan apa semua. Betul, betul. Kalau macam contoh lah, kami mau recruit lah ya, talent kan. Lucu bah, kalau kamu tanya manajer-manajer lain, I think dia orang pun ada kisah lucu saya sendiri. Ada yang jumpa di gym, ada jumpa di tamu, ada jumpa di pertandingan tersebut. So, the way you approach, kan, the way you approach berjaya tak berjaya. Tapi, one thing saya percaya, the first thing kita kena buat, kena duduk dulu, faham sesama. Build rapport. Bagi Apa namanya? tahu, build rapport. Build rapport, okay. Sebab kalau terus saya urus kau begini-begini, dia okay saja, tapi dia tidak tahu pageant tu apa. So that's why kalau saya selalunya lah, kalau saya recruit, saya akan find time, duduk sama-sama, and saya akan explain dia pageant ups and down, bukan pasal glitz and glam. The moment kita explain itu talent, kita akan membentuk dia apa yang dia akan jadi nanti. Kalau kita cerita pasal menang saja, that's it. Dia menang and then after that dia tidak tahu membuat apa. Tapi kalau kita explain dia, pageant ni dia bukan yang glitz and glam saja. Oh kena macam ni, apa yang dia tempuhi. So saya akan bagi dia tempo masalah. Fikir, are you ready for this? Kalau dia cakap saya begitu kan, biasalah kan. So kita tidak boleh force. Tapi kalau dia terus without any second thought, I'm in. Orang macam tu lah actually yang dia akan cemerlang selalunya lah. Dia ada second thought. How often do you meet people like this? How often lah? Jarang. Susah mau cakap jarang, but depending jugalah. Sebab saya play by instinct sebenarnya, Steph. Saya akan go kalau mungkin saya rasa mata kali, sebab saya ni kalau saya tengok talent, saya terus imagine ada satu vibe bah. Kalau macam saya punya vibe, kalau saya nampak tu, saya punya jantung ni kan, sorry lah, dia macam ada begini sikit kan, I would say that dia mungkin seorang winner. Macam tu lah. Saya selalu guna ikut play by saya punya insting je lah. Right. Adakah ini teachable? Do you think? Is it teachable? I think it's teachable. How? Oh ya kan, insting saya tidak pasti. Right. But kalau teachable lah, saya pun susah mau macam susah mau teach juga lah. Yeah, I think it's mungkin talent ke apa, something like that. Or is it experience? Oh yes, experience. Sebab by competition yang kita pergi, terus kita dapat nampak apa kriteria kan. Jadi bila orang kriteria sentiasa ada dalam back of your mind, and then suddenly jumpa orang yang kriteria memenuhi, check. Yeah. This is the talent lah. Maybe can be like Experience that lah kan? It's all about experience lah, I think. Yeah, betul? Yeah, experience. Have you ever met? Tapi susah juga lah. I mean, because I was thinking, adakah seseorang yang terus boleh nampak this is the guy begitu? Saya bukan minta puji, tapi saya selalu rasa begitu. Dan saya tidak mau jinx lah. Tapi bila saya rasa begitu, this is it. Usually dia positif sikit dia punya result. Orang-orang begitu macam Daniel Hansen, okay, Diego Emmanuel, Bonnie Venture, Saiful, orang-orang begitu kan yang saya bilang memang macam tu. Jadi dia punya conclusion kan, we work towards mungkin mentally ataupun psychology, I don't know. Sebab sometimes psychology ni bila kita cakap begini, badan akan berusaha untuk capai benda tu. Agree. Okay, so you identify that person. Okay, dia punya quality bagus, quality lah macam to be a winner. And I think the most important thing yang kita left out adalah dia punya trainings. Apa training sebenarnya dorang terima? Kalau saya lah, I'm very sure manager lain ada. Kalau saya punya team, usually saya apa yang saya buatkan, saya akan suruh dorang bagi yang the best dorang dulu, kasih tunjuk dulu saya, present dulu dengan saya.
daripada yang dong present tu baru saya tahu apa kekuatan dia. Contoh catwalk. Okay, cuba kau walk dulu, kau tunjuk apa-apa saja, just do. Dia buat. Bila dia buat, sekali lagi buat. Dari sana kau faham macam mana cara jalan dia, and you cannot 100% ubah dia. So itu identity dia. Right. So from dia punya identity itu, macam mana kau mau kasih polish dia sampai dia jadi sangat smart, tapi still identity dia yang kau tidak boleh ubah 100%. You cannot ubah dia orang yang seperti Bonnie macam tu. Tidak mungkin. Dia akan still orang yang A ni, tapi how you want to make dia improve dari segi walk dia yang clean, tapi still ada identity dia. Right. Kalau tutup muka pun kita tahu sudah dia lah tu. Macam tu, something like that. So usually itu saya akan trend itu. Saya akan start early, sebab saya rasa the better ni lah kan, early the better. So memang catwalk yang technical semua tu kita akan buat awal. And saya sangat akan peruntukkan masa saya banyak kepada Q&A and pembinaan personality. Macam tu lah. Pembinaan personality is very important. Why? Because bila personality tu agak macam, bukan kita mau kasih dia matang betul lah, but someone yang dia tahu responsibility satu pertandingan tu, Mr. apa semanting, ikut objektif lah kan, perlahan-lahan dia punya aura akan keluar naturally. Because personality tu bila kita sudah groom dia akan ada confidence, aura tu akan datang naturally. Dia akan nampak stable di atas pentas. Dia tidak macam dia tidak macam lari-lari dia punya fokus. Personality tu dia sudah intact. Dia sangat macam well organized sudah di sana. Itu yang kita mau ambil masa untuk bentuk. Even saya ada talent yang few lah, yang kematangan tu masih tidak sampai lagi, masih kalau boleh main bubut lah dia. But on stage kita berjaya kasih matang dia, nampak macam sangat matang. Tapi actually kalau off stage, nombor satu lah itu raja. Faham. Bubut ya. Maksudnya something yang tidak boleh kita mungkin susah mau ubah lah kan. Dia orang punya personality off stage. Betul. How do you make sure diorang kekal, how people perceive them as somebody yang he's very good because he's very good on stage. Off stage pun dia spotnya begini. How do you make that consistent di luar? Surprisingly, you mean on off stage? Off stage, ya. Off stage. Off stage it's memang saya akan brief dorang lah sebenarnya. The importance of nilai yang utama, respect. Because saya selalu kasih ingat talent yang you will not go far without these two. Humility dan juga respect. Kalau tidak humble dan tidak pandai respect orang, how handsome you are, how good looking you are, kau akan berada macam roket, lompat dan hilang terus. Habis begitu saja. These two memang saya akan ajar dorang, mana-mana talent pun saya akan tekankan ini benda lah. So then saya bawa dorang pergi event. So dari sana saya akan brief dorang juga apa yang, sebab dia macam selain daripada studio kita bagi teori, kita mesti ada practical observation lah. Right. So kita bawa dia pergi event, kita brief dorang. Ini orang, kamu tengok dia macam ni, kamu tengok ini. Dari sana dia belajar, macam ni. You let them communicate with orang yang lebih tua, designers and all. You see macam mana. Lepas tu baru kamu beritahu, good job. You have to compliment them. That's their effort kan. Compliment them, you're doing a very good job. So how do you feel? Macam mana? Saya rasa okay. So confident. So the next time dia akan improve. So during the competition itself, dia sudah come naturally, tidak pendiam. Sebab kalau kita terus hantar talent, kita fikir trend saja. Tapi kita lupa yang dia perlu bercakap dengan organizer. Train them, communicate. So di sana pun sama juga dia kurang kan. Jadi that's why bila kita teach them how to communicate with people, bila competition sebenar it comes naturally sudah. Dia bercakap dengan EJK,
dia bercakap dengan orang behind the scene. Sebab orang-orang ni very very important. True. Hmm. True. The relationship bahkan Ya, sama so orang lain. mungkin kamu fikir betul lah, dia guna strategi lah. Hmm. This thing kena broader, kena fikir lebih besar lah. It's not just talent to handsome menang. No, it's not. I think one thing daripada ini adalah dia punya presentation diri, bahkan macam Presentation. how people perceive them. Betul. Adakah dia seorang yang aswau? Adakah eventually kalau dia menang, adakah dia senang untuk kena approach? Begitu. So I think daripada training ni, people will ada itu mindset yang this guy is good, Yeah. gitu. Dia boleh menjadi icon, Mhm, gitu. betul, Contoh. So that's very true. How about bagian macam training, bahagian pula, macam IQ. Okay. Macam mana kau strengthen IQ kau punya Ya, talent? saya suka tembak dorang anytime. Mana-mana talent saya, dorang tahu tuh, dorang akan pas. Kau sudah kena marah kah oleh Joe? Dulu saya pernah juga yang macam pergi tanda sekejap, tiba-tiba terdengar kan, macam drama lah ini kan. Kau sudah pernah kena marah Joe? Belum, okay. Maksudnya belum lagi intens. Lucu juga lah. Betul. Dorang ada tuh kalau macam contoh kan, dorang akan rakam, curi-curi rakam. And then dorang kasih tahu, actually beginilah, kalau selagi kamu tidak ni kan. For example lah, saya share saja macam Bonnie kan. Memang Bonnie menghadapi mana-mana talent saya kan, janganlah takut. Tapi this is how it is lah. Saya teach. Semua talent ni kan pasti akan dimarah juga oleh saya. Bukan marah teriak. No. Saya marah because saya very concerned. So macam Bonnie, boleh tanya dia, banyak kali dia akan dimarah tu. Jadi Diego, Lex, dia akan baring tengok saya. So dorang sudah sampai tetap, pernah sampai tetap. Saya akan ingatkan lah macam kau punya progression, kenapa kau punya Q&A macam ni, you should listen. Banyak tu. So along the way dia akan belajar. Dan saya punya jenis, kalau kelas saya mau kau better daripada sebelum. So bila saya buat begitu, they will do their homework. It's for themselves. So dia akan belajar lah Q&A dorang, dia akan belajar apa itu benda semua. So bila dia banyak belajar and they always throw themselves questions, so dia punya otak akan lagi cepat. Right. So dia bukan pasal duduk exam kan. It's all about practice your mind lah. It's all about begitu sajalah. Why all this? Okay. Maksud saya, kenapa? Why do for other people? Kenapa kau ambil berat untuk supaya they can excel? I like the questions kan. Macam mana mau coba? Sebab saya find sangat weird lah mau coba. Saya find peace dan saya find happiness bila saya tengok talent yang di manage tu, they find their own way, they happy what they do, and they berjaya. Saya tak tahu lah, tapi saya suka itu feeling. I really love that feeling. Since yang awal-awal, sebab tu saya teruskan. Because I love the feeling people berjaya. Because I believe kalau people berjaya, saya berjaya. Because semua talent ni kan, Steph, tidak semua mempunyai story yang gembira. Some most of them, they really want to prove to someone yang dia tidak pandai sini, tidak pandai sana, but the only tempat yang dia pandai adalah pageant. So dia mau show to people yang dia boleh. So bila dia berjaya, I'm so happy for him lah. Itu saja, as simple as that. Because I find peace and happy. Macam tu. The first time yang kau manage orang, siapa tu yang tadi kau bilang? Joshua Leonard. Did he win? Yeah, he win world. World punya. So itu yang kau first. Ya, dia menang, and then saya rasa weird sebab saya malu betul bah. Saya macam time tu ada mendiang boy, saya respect betul nenek. Ada banyak manager yang well known yang saya respect. And then bila saya berada di even sharing backstage pun, saya rasa sangat tidak layak. Terus terang, saya dipisuk-pisuk, saya tidak tahu apa membuat. But along saya malu lah. But suddenly dia menang, and then orang semua mula fokus dengan
oh ni manager dia. And then bila lagi pergi international, menang lagi. So after that, saya urus lagi satu orang, dia semua top 10. From that moment, syukur the result is semua okay lah. Tidak lagi yang macam menyedihkan lah. So far so good. Mesti ada tempat lah. Itulah. So happy lah selalu. Your life saya tengok kan, saya nampak macam lebih kepada you want other people untuk excel. You want to serve other people. Your line of work pun sama juga, you serve other people. Dan you are very active juga dengan program volunteer charity punya work. Why do you prioritize macam your leisure time untuk do good for others? Honestly saya tidaklah macam plan do goods for other kan, but here's the thing lah Steph, mungkin saya comeback macam tadi tu, saya really bila saya buat kan, saya terus rasa macam saya boleh tidur nyenyak, happy, macam tu lah yang saya boleh share lah, sebab saya tahu kalau involve those things mesti ada something yang saya belajar and membuka mata saya lebih bersyukur macam tu. And then bila terlibat dalam keamatan macam tu kan, siapa yang tidak mau terlibat kan, it's best daripada saya di rumah saya tengok Netflix. And life is once bah, so hidup ni YOLO kan, your life you only live once kan. So saya akan terlepas benda-benda begini kalau saya tidak join. Right. That's why mungkin kebetulan pageant is really my passion sekarang lah, tanpa meninggalkan study dan semua. But pageant is really my passion. Saya bila orang tanya pageant kan, saya more than happy to share everything, sebab there's so many things yang pageant can offer bah. Glitz and glam depend on people, tapi it's more than that. Orang-orang pageant ni kalau Steph, kebanyak dia ada the way dia thinking ni special tau, which sebenarnya psychiatrist pun masih mau mengenal pageant people ni macam mana, sebab they are really special, sangat special. Have you found out anything pasal what's special about mostly people? Is saya bukan qualified untuk cakap lah, but I think kebanyakan orang-orang entertainment pun is narcissist kan. Meaning to say, saya paling handsome, saya paling ni semua kan. But apart from that, dorang ada satu story yang dong perjuangkan. Right. That's the beauty of it. Macam mana daripada dorang begini jadi begini, walaupun dorang glitz and glam, macam mana dorang hadapi dong punya kesusahan, banyak benda actually. So yeah, I'm sure feel yang lain macam sukan ada juga, but Sure. pageant for me it's very interesting lah. Okay. Means beautiful people, handsome people, tidak semestinya semuanya hidup dengan bagus, kan? So beauty is a curse kadang. Have you ever ada itu pengalaman kan di mana that situation reflects that beauty is a curse? Yeah, I think so many times lah kan. Can you share any story? Macam kadang-kadang saya tengok ni kan, talent dorang pandai juga macam mau share kan. Bila terlampau good looking pun macam orang DM, buat fitnah, buat dorang punya deep fake. Right. You know what I mean kan? So that kind. Lepas tu kalau tidak kena layan, kena kutuk. But kadang-kadang kan saya ada nampak banyak, sorry lah, I'm very sorry, but this is reality. Banyak pageant page lah, some of the pageant page, dia akan meletakkan orang ini sombong, Mr. ni sombong, Miss ni sombong. Sebab apa? Tidak jawab DM. But come back to the basic, it's up to the individual, dia mau balas kah tidak mau balas, it's dia punya choice kan. You don't have to be macam kau tidak boleh instruct orang. Dia mesti balas. What if dia sibuk? What if dia tidak internet and so on? Banyak orang tidak terfikir itu benda bab. Itu yang saya nampak banyak mister kan, kesian juga kena cop sombong lah whatsoever. Padahal mungkin dorang tidak suka bersosial media,
It's Maybe. up to them. Yeah, that's why kalau macam kami dalam Bachelor of Malaysia, kami hantar perwakilan pergi wakil Malaysia. Kami tidak sangat wajibkan dorang untuk bersosial media sangat yang kalau dorang tidak suka dan tidak sukalah apa boleh Right. buat. Saya really respect the individual. Walaupun itu penting sosial media, tapi if they feel like they don't want, then why you want to make them suffer? Agreed. Saya mau dia macam dalam journey dia mesti enjoy. That's the word. Dia mesti enjoy the journey. Okay. I think that's important lah. Important Very untuk important. tahu. Tidak semestinya bila kau sudah masuk pageant, you have to be active macam orang lain on social media. Saya tahu mungkin pageant page akan cakap, no, dia kena begini sebab dia public figure, betul. Dia public figure and so on. But you still have to respect dia punya space. Agreed. You still have to accept the fact they are human, they need space, and they have their private session sendiri di dia punya hobi dan sebagainya. Bukan kerja dia sebagai Miss Melayan saja. No, it's not. It's not. Agreed. Serius pula kan. I think benda tu suatu realization yang sebenarnya orang perlu tahu, before stepping in the world Ya. of pageantry begitu. Yes. Itu yang sebenarnya that's when bila kita jumpa talent baru, itu benda yang kita mesti kasih terangkan. Kita akan kasih tahu, hey, you will become famous. Sebab Steph, kalau saya rasa perasan juga orang yang kebaruan famous ni kadang pandai hanyut, sangat hanyut. Agree. You agree kan? Agreed. Without you brief dia awal-awal, dia akan hanyut lah. So you akan beritahu, kau akan famous, kau akan naik follower. So what you should do? Macam tu. They need guide actually. Guidance and wisdom daripada So that's why being Yeah. a manager is not just about on stage saja. Okay. Bukan kau bilang baju kau mesti cukup, kau punya ini badan. It's not, kau managing dia punya life actually juga. Yeah, because you dealing with someone's dreams. It's very very berat actually, heavy. And that's how the way I look at it lah. Good piece of wisdom. Thank you. Yeah. Actually, saya pun mau approach Steph pada time COVID-19 tu. Right. Because I think that you also you have that potential winner aura mah. Oh, I see. So saya macam, Okay. oi. Tapi fast forward bila saya tahu macam Bobby is, ya, saya bilang okay. Bobby sangat habis Bobby is a good friend of mine. Dia managing pun sangat bagus, responsible. Bila saya tahu dia, si Steph is under Bobby, saya pun happy sudah. Sebab, and then that's why saya turun Padang pergi support, because I really confidence yang macam mesti ni orang ni akan excel lah. That's why saya mau tengok macam mana dia punya excel and learn from it lah. Tapi thank you lah, That's why, thank you. Kadang-kadang kalau even bertahun-tahun sudah pun mau juga teringat-ingat itu, bahkan jadi macam Sebab that's good memory. something yang unspoken ni mesti mau kasih tahu juga kan. Agreed. So this is the best platform untuk Thank bagi you. tahu lah. I mean, it's a kind of words of affirmation juga bahkan yang you are doing good. What is the funniest moment yang kau pernah ada experience dalam pageant world? Oh, itu is always funniest lah. I mean, menjaga talent. Why? Talent ni dia ada banyak macam jaga anak mah ni. Diorang semua ada punya sifat, lambat bangun, always timing. Kau nampak handsome saja kan, kau tidak tahu di belakang dia macam mana. Kau yang kena jadi macam bapak. Kadang-kadang ada yang tiap pandai setrika baju, ada yang itu awal-awal lah. Kaget saya. Ada yang macam tidak tahu apa Okay. mau buat bah. Sure. Jadi kau macam ada yang kau bilang bangun jam 9 baru mau bangun. Okay. Ini berlaku tahu, ini di wakil Malaysia. Saya Oh tidak my mau gosh. cakap siapa. Saya di sana saya bilang okay, pageant kena punctual kan. Agreed. Jam 9 organizer bilang, tapi Malaysia belum lagi ada. Bila saya cek di bilik, masih tidur. Masih tidur. Wakil Malaysia lah. It's behind the scene Yeah, lah. sure. So, among yang lucu-lucu macam tu lah. Yang banyak benda lagi lah. Yang it's
Sweet memories lah. Iya, sweet. Apa lagi? Kalau yang on stage pula? Kalau on stage ada satu orang nih, dia berpeluh. Okay. Dia panggil saya walaupun sedang bertanding, berdiri atas pentas. Dia panggil saya signal lap saya punya peluh. Saya bilang macam mana saya mau naik atas pentas mau lap peluh kan. Itu salah satu lah, habis first timer kan. Dia ingat mungkin anytime boleh. Betul. Jadi peluh saya, dia signal peluh saya lap. Astaga. That's the funniest lah. I think kalau kau datang begitu on stage, saya rasa jadi viral thing lah. Macam first time pula nih bertanding ada manager. And funny thing macam benda-benda ada koyak sana koyak sini, biasalah tuh. Ada begitu kan, wardrobe malfunction, it's all dia lah macam tuh. Kau pernah urus perempuan juga? Saya indirectly ada urus Anya. Right. Oh ya. Yang Anya. time Miss World tuh. Miss World, Miss Grand dan Miss World. So Miss Grand dia dapat nomor 4, and Miss World Malaysia dia dapat nomor 2. Yang first time dia ikut. Yeah, actually dia ada share pasal itu juga. Pasal runner up. Kalau bilang managing ya itulah, tapi sebagai director untuk dorang ada Kerina, macam itulah. Okay. How about tadi kan funniest? How about the worst? Macam something yang lama, this shouldn't even happen begitu. Inilah pageant supporters kena faham those Mr. ni atau Miss, they are growing up. And you cannot deny the fact yang dorang tetap akan buat mistake. Dan dorang akan buat mistake. So you cannot say Mr. and Miss kena perfect all the time. So behind the scene ni banyak. So for example, tu kan, so kau kena angkat dia sampai balik rumah. Itu benda tu normal lah. Agreed. It's not normal but sometimes happen. Benda tu tidak boleh cakap tidak akan berlaku begitu. Macam dia, itulah. Although kita strive untuk untuk jaga apa semua, but yalah. But yeah, I'm trying being honest, so it's funny lah. Apa advice yang kau akan bagi tahu kepada setiap winners yang kau jumpa ataupun yang kau pernah lahirkan? The same advice saya bagi for my first awal talent tu adalah bila kamu sudah menang kan, never ever lupakan kamu punya purpose. Because it's not about glitz and glams. If you have glitz and glam, it's okay, no problem. But never ever forget you punya purpose. Right. Bila kita pernah sit down and you say why, saya ada soalan yang sama, why you okay untuk join pageant selain saya approach you. Pasti dia ada purpose dia untuk join pageant. So your purpose, dengan purpose sudah menang, jangan sesekali lupa. So purpose itulah kau punya reason kau menang. Okay. So if you punya purpose is like this and like that, make it happen. Okay. Macam Ben Uzair selalu cakap, make it happen. So my advice is jangan sesekali lupa purpose kau. It's not just about menang. Menang everyone ada chances tu, cuma you are lucky enough, blessed enough to win that time. But jangan lupa your purpose. After that, apa kau punya impact? You should have something to give lah. And saya selalu ingatkan juga, kalau kau menang, make the best reign yang kau boleh bagi. Jangan yang macam menang-menang lah. Give the best yang kau boleh, yang orang ingat ini kau. Ini kau. This is your chance. Hadam. Banyak kah? No, that's good. Hadam. Yeah. Okay. I remember last time bila saya menang, and then kau datang dengan saya. You said very simple thing lah. Kau ingat ke apa kau cakap? Okay, apa dia? Kau bilang vaguely, tapi the message is there. Jangan di belakang, sentiasa di depan, kau bilang. Oh yes. Something like that. Betul? Something like that. Yeah. Although saya ada my own interpretation of that lah, but what did you mean? Okay. Maksud saya di sini adalah
Jangan di belakang, jangan apa, because I want you always macam kekal relevant. Kekal relevant meaning to say, uh, again, saya relate dengan purpose kan. So, bila kau sentiasa you have purpose and sudah menang pun you still melakukan apa yang first kau punya purposes, you will always kekal relevant. And kalau kau sentiasa mau belakang, orang tidak, itu bermaksud saya tidak macam orang pun tidak tahu adakah tidakah macam Right. you should make impact. Mhm. Your time untuk shine, to make impact, and by doing that you be relevant, and then ya macam itulah. Okay. Something bila kita cakap pasal relevance kan, something yang saya selalu terfikir juga, kita tidak perlu try hard bahkan untuk jadi relevant. Ya, betul. So again, dengan ada purpose yang akan serve kita, serve orang, once sudah ada impact, kita tidak perlu pun try hard untuk sentiasa, saya buat ni, tidak. Yeah. As long as dia ada impact, people will akan ingat kau begitu. Because I believe purpose orang berbeza-beza. Yeah. Bila you work on your purpose, by the end of the day kau puas hati. True. It's all about being honest with yourself. Apa purpose yang kau mau? Ada orang dia bilang saya mau jadi famous. Well, that's your purpose. We respect that. Ada orang dia bilang saya mau guna ini platform untuk saya buka bisnes, untuk saya kasih naik lagi ini. Well, that's your purpose. So you work on that. Ada orang yang saya punya purpose saya mau buat ini persatuan. Right. So ada yang bilang saya mau buat ini sebab saya mau kasih tunjuk family. Dia ada purpose dia. So whatever purpose is that, you don't have to macam kena buat benda-benda lain, working macam trying hard macam tu bah. By focusing on your purpose, you already stay relevant sebenarnya. Orang nampak tu semua. True. Orang nampak tu whatever kau buat lah macam tu. Okay. How about psychology dalam macam setiap hari? How do you use psychology in your daily life? Monolog, Meaning? meaning to say, kadang-kadang saya punya ritual ni kan, not always lah. Saya always tell myself positive things. Macam jika kita cap air, kajian cakap kalau kita bercakap dengan air, the molecule kan akan cantik kan. Dan bila kita minum, it all okay. Kalau kita cap buruk depan air, molecule tu akan rosak. Something like that. So, every day saya akan, kalau mandi lah contoh lah, kalau saya teringat, saya always cakap dengan macam ini. Terus terang lah saya cakap macam, Jo, hari ini kamu mesti jadi bertenaga. Kedua, Jo, hari ini jangan waste your day. Kau mesti learn something. Something like that, kasih ingat dia. And then, saya suka tidur, not every day, but most of the night, saya suka pasang lagu-lagu yang jazz. Right. So for me, jazz ni makanan minda bah. Dia really kasih suit atau kasih calm, smooth kau punya brain. Begitu ya. Dia more macam motivated lah. And then early in the morning, sometimes saya akan play motivation yang selalu orang buat motivation 1 jam tu, play. Macam contoh lah Oprah Winfrey ke apa semua, just dengar begitu. Ikut mood lah. So that's how I stay motivated lah. I think that's a good reminder Yeah. for everybody dan actually untuk saya juga. Because you have to respect yourself. You have to always as much kau bagi tahu orang I love you begitu kan. Masyarakat kita bukan begitu expressive, but you should tell yourself first, self love lah yang Jo, contoh lah, Jo, kau ada something special, just find it. Right. Dengan cakap macam tu actually badan kau akan eventually. Naturally. Ya, betul. Naturally So akan that's respond how to I that. do it lah. Ya. Yeah, bila kau cakap monolog kan, Monolog. actually betul. Actually that thing sangat betul. I was Form 4 masa itu. Lepas tu kami ada itu sesi motivasi begitulah before. No, I think Form 5, but FSPM punya season lah. So dia bilang, this speaker bilang, setiap pagi kamu bangun, kamu bagi tahu diri kamu, saya akan dapat 10 contoh. So dia begini, cakap dengan diri kau begini. This ritual lah every day. So saya pun coba untuk start every morning selama I think 6 months sebelum SPM. Buat begitu.
And actually it works because eventually secara tidak sadar saya because of that mindset pada pagi itu, the rest of the day saya coba untuk go towards that goal. Study, tiba-tiba macam rajin study begitu because kita sudah tanam itu macam the hint behind our head kan. We wanna reach a goal. Jadi kita punya body naturally respond kepada itu bah. Dan akhirnya berbuahlah hasil begitu. So I think itulah bila saya bilang this is a good reminder. I should do that again these days. Whether monolog atau visual. Visualization. Visual kan orang letak six pack sana kan. Ataupun kalau dulu-dulu saya student, saya letak 7A macam tu kan. Right. Sebelum tidur nampak 7A, mana-mana pun ada kan. And thanks God, I achieved that. Yeah. Kan? Yes, it Yeah. happens. It But- really can. And not to kasih juga lah because I think religion plays a very important role in my life juga and your life juga. That's right. Not tidak mau kasih pergi put to the side prayer. Prayer is the most Sangat bagus. betul. Sangat penting. Yeah. And kalau saya relate dengan talent, kalau contoh orang rasa macam how much they want to win, saya always start dengan dorang tutup mata, dorang bayangkan on stage yang dorang sudah kena sebut sebagai pemenang. Always do that supaya eventually kau akan crave to win that. Kau mau tu situasi kau bayangkan di atas pentas, kau bayangkan yang orang cheer up your name, and bayangkan kalau contoh lah for example sebab saya nampak MRK, then kau dapat rasa this one, Yeah. itu di atas kepala. So you want that. So that's kind of macam drive for you True. untuk terus buat yang terbaik because you want that. Agree. Yeah. Agree. Okay, so Joe, actually we've come to an end kita punya soalan-soalan lah. I think we shared a sangat quality conversation, Yeah. psychology dan juga bagian managing your Betul. life. Yeah, so thank you so much for that. You're most Yeah. welcome. Yeah. So now saya actually ada prepare a few rapid fire questions. Okay. Yeah. So you know how this works kan, Johan? Okay. So rapid fire you have to answer fast lah, Alright. quickly. Tapi kalau kamu explain why, you are always open to explain juga. Okay. Okay? So shall we start? Yeah, sure. Okay. What is your favorite app on your phone? Me, Yeah. WhatsApp. Everybody punya juga lah. Yeah, WhatsApp. Okay. Apa benda yang the most adventurous things yang kau sudah buat? Saya pergi luar negara and manage talent. Okay. Yeah. And First time lagi? first time, and then you akan jumpa pelbagai jenis manusia luar negara tu dengan sifat-sifat dia dan how you blend with them. Okay. Because you know, Asian, Europe, there's always ada ini racing. So itulah challenge. Racing ah. Okay. Asian ka, Yeah. Europe ka, macam tu lah. Okay. Okay. What is your favorite way to exercise? Favorite way, meaning to say, Okay, let's refresh dulu lah. Apa kau punya favorite exercise di gym? saya Try? apa kita panggil tu? Try. Not try, shoulder. 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 Yeah. Patut lah kau punya shoulder broad lah, besar lah. Shoulder. Saya sangat suka shoulder sebab macam paling senang. Actually, I love shoulder juga. Ya, Yeah. betul. Itu sampai besar pak. Paling saya suka perut. Aduh, selalu krem. Everybody's worst nightmare lah this thing. Yeah. Yeah. Okay, di mana best concert yang kau pernah pergi? Best concert Faizal Tahir Di mana? di KL. Wow. Sebab saya sangat peminat Faizal Tahir lah. Dulu. Okay. By the way, Ya. selepas ini ada konser Dabras ya, you should come. Ya, Kau for ada? sure. Ya, for sure. 14 bulan 9 Mhm. di Seminary Theology. Itu memang mau pergi. Okay, good. Ya. Saya promote sedikit. Tiket boleh dapat di kapitmerah.com/tiket. Okay. Okay, jangan lupa kamu mesti pergi. Yes. What is the one word that describes you best? Alamak. Okay, sorry lah saya lambat untuk bercakap. It's okay. Oh, Boleh pikir. Because this one dia macam perlu refleks sedikit lah. Handsome? Tidak. tidak. I would say respect. I agree. Respect. Bukan saya mencari words tapi I mean, you know, Okay. respect. Okay, I agree. Kalau kau boleh ada superpower, apa yang kau akan ada? Baca orang punya mind.
Oke. Ya, I really Any reason? hope, po. Sebab supaya saya tahu apa yang dia mau kan. Tapi Lagi kadang-kadang macam curse juga bahkan boleh baca orang punya pikiran. ya, hopefully bukan itu saja. Come dengan on and off lah. Sekali dengan aksesori dia on and off. Accessory. Kalau orang selalu dia bilang baca main saja kan. Saya baca main with come dengan aksesori featuring on and off button. Oke. Sama juga kalau ada orang kan. Okay, what is your favorite holiday? Favorite holiday of course di beach. Saya Oh. suka tengok sunset, whether sunset atau sunrise. Beach is always Okay. my favorite. Okay. What is the last TV show yang kau binge watch? Last TV show, I think Running Man. Sebab hari itu di Keningau, Crocker Ranch. Right. Bila saya pasang TV di hotel, Running Man. Oh. Itu yang come up lah. Ya, itu yang keluar Running Man. So, I think itu the last saya tengok TV lah. Okay. Ya, Running Man TV show kan? Ya, TV show. Okay, ya. Apa kau punya go to karaoke song? Sorry? Karaoke song yang kau akan setiap kali ada karaoke. Okay, saya akan start dengan ballad song. Okay, lagu? Dia Tajuk? tidak spesifik. Oh. Ballad song sebab saya mau kasih panas Tekak. suara dulu lah. Okay. What is your favorite food? Mi, nasi lemak dengan nasi lemak mesti ada ayam rendang. Rendang, ah? Yes. Kalau Oh, dish okay. saja will be ayam masak kurma. Okay. Sedapnya. I love nasi lemak. Nasi lemak yang biasa dari Semenanjung buat tu, aduh sedapnya. Kalau saya suka kena ngam lah dia punya sambal. Saya lapar terus Tapon. sebenarnya. Tapon. Apa best gift yang kau pernah terima? Best gift, Yes. rantai emas dari mama saya. Wow. Kau pakai ya sekarang? Tidak. Sebab saya simpan saya takut hilang. Sebab dia dengan cross lagi. Oh. Because yalah. Oke. Kalau kau boleh hidup di mana-mana era, di mana kau mau, which era kau mau tinggal? Which hidup? era? Saya selalu percaya 1987 kami Oke. adalah era yang sangat best. Sebab kami di antara pertemuan dua teknologi dengan yang lama. Kami lah orang yang terakhir pusing kaset. You know kaset yang kamera Walkman, begitu. Kami lah era di mana SPM English dengan BM. Iya kah? Ya. Oh, oke. Hmm. Tapi just untuk lah, saya pun pernah juga keset. Ya, Keset lah. sempat ya. Okay. Nanti I mean bukan yang paling last lah, but Okay. that era lah. Okay, So I understand. think I would not change apa-apa, but saya happy dengan era yang saya. Takkanlah mau pikir era apa kan? yang kau tidak tahu kan. Ya, saya tidak tahu apa yang saya jadi, Iya, rambut iya. siapa apa, gitu lah. Tapi betul lah. I would love to go back to my era. Ya. Ya, zaman-zaman no technology. Saya rasa era kita lah betul kan, Cek. Iya, iya. Dan adalah era yang effort. Bila kau mau lagu tu lirik kau kena ulang-ulang. Betul. Tiada lagi yang kau pakai si scan lirik keluar. Dia semua pasang Oh. stop. Masuk kau rewind lo, Rewind. masuk kau pasang balik. Ya, by the end of the day kau sudah hafal itu lirik. Balik-balik Iya. UN apa tu? Iya, betul. Balik ulang. And then kalau kita mau itu lagu kita terpaksa dub dia. Yes. With hopes that orang yang DJ tidak interfere. Kan? Iya. Betul lah. Kau kasih begini Ya, dan kau record kan? nah, kalau tiba-tiba DJ tu cakap dan kita nak Setuju. It's not complete. Astaga. Kan. Iya. That Kalau kamu era. tuh lagu kau record di speaker, kau record Ya, sendiri gitu. ya. Harapan tidak orang bercakap. Oh, It's iya. all effort kan. Sangat-sangat. Effort era lah. Iya, betul. Wah. Ya. Wah, good reminder lah. Good. Apa kau punya favorite way untuk spend on a weekend? Spend on the weekend. More to saya pergi beach. Saya spend maksudnya spend duit kah? I don't know, just untuk spend masa. Spend masa saya akan usually saya suka pergi beach lah. Saya suka tengok sebab it re-energize balik lah. Oke. Apa one talent yang kau ada tapi tidak ramai orang tahu? Tidak ramai orang tahu. Hmm. I think saya rasa lah MC. Betul lah. MCing I don't know sebab I think so. I Yeah. don't know kalau saya good MC kah, boleh MC kah, but I would say MC. Oke.
I would agree. Yeah. Okay. Thank you. Kalau kau boleh switch lives dengan anybody for a day, who would it be? Wah. Saya happy dengan life saya. Yeah. So I don't think I should switch lah. Wih, jawaban Q&A. But ini betul. Safe lah. Saya rasa saya happy dengan myself. So I think I don't have to switch. Okay. Safe answer. Tapi kalau perlu juga, why not kan? Yeah. I mean, Saya mau switch dengan famous people. yeah. Contoh dia mungkin let's say di start dengan di Malaysia lah. Okay. Saya mau switch dengan orang-orang macam, let's just say siapa yang famous sekarang, Han Hakim. Okay. Because saya mau tahu macam mana berasa famous nih, yang macam orang gila-gila di MDM saya mau tahu. Kan macam menarik juga kan, macam imagine wah. Ya, saya mau tahu haters tu macam mana dia punya level. Make sense juga lah. Okay lah. Saya ada suggestion. Siapa? Perdana Menteri. Terus kau stres tadi. Sorry. Sorry, saya malas pergi meeting. Saya mau yang duduk sana, orang wah begini kan. Ya, saya mau feel like how it feels untuk dapat yang macam wah make money banyak. I just want to know that lah. Okay. For sure, masalah dia bila sudah di sana tidak mau ubah balik kan pergi Joe Ellen George. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Iya. Okay. Apa most unusual food yang kau pernah try? Ataupun paling apa nama dia? Delicacy paling pelik kau pernah makan? Paling pelik kah? Ya. Oh, okay. Saya tidak boleh masuk yang mie dalam sup yang ada ice. Korean. Saya ingat tuh Korean delicacy. Dia punya mangkuk mie tapi dalam tuh ada apa? Ais batu. Macam kita makan mie panas tapi ada ais. Astaga, pelik Saya ya? jawab, saya tidak boleh terima lah begitu. So ada tuh. Saya pun baru tahu. Pelik. Saya pun mungkin saya salah order lah. Okay. Tidak boleh masuk ah? Ya, saya tidak boleh masuk. Okay. What is your dream job? My dream job behind the stage. Right. Film director. Film director behind the scene bahkan. Ya. So, saya banyak idea. Actually iya betul. Kau sangat banyak ide. Oh iya, really? Thank you. Random pun banyak. Ya, saya macam film adalah salah satu cara untuk tell story, life story. Yeah. So that's my dream job. Okay. I think ini kita go full circle sudah. What is your favorite quote? My favorite quote terlampau banyak, but let's just choose one. If you want to go fast, you go alone, but if you want to go far, we go together. Okay. Saya percaya pada teamwork. Okay. What is your favorite happy childhood memory? Happy childhood memory adalah my late father. Kami waktu tu dia admit di hospital and dia buat kami have the quality times. Kami buat itu apa nih kalau dulu kita buat kapal kertas. Kami buang seberapa banyak, I think besok pagi cleaner maki lah kan. Tapi dari tingkat 10 kami buang itu the whole night sambil bercerita. I think walaupun time tu begitu, tapi it's for me that's one of the memorable punya memory childhood over yang main-main budak-budak. Sure. tu. How old were you then? That one is I think 7 years old, 6. Core memory, yeah. Yeah, 7. So my father passed away when I 9 years old. Okay. Because of a heart attack. So 6 years old lah. 6, 7. Core memory. Core memory. And dia banyak advice saya dari time tu lah, which saya pegang sampai sekarang. Right. So actually that's the end of it, of the rapid fire questions. Tapi from kau punya sharing daripada happy childhood memory itu kan, I think dia reflected daripada in your life now. Really? Kau sadar kah? Kau sadar kah? You enjoy spending time dengan your talents sampai yang kamu bimbing. Macam kau adalah seorang father figure sudah.
Really? Pada diorang kan. Okay. I mean a lot of things diorang belajar dari kau. So I think that apa namanya, quality time bersama of doing things together. Mungkin bukan bukan buang kertas lah, but doing things yang you just enjoy doing together. So I think you are enjoying that now, but you are living back the moments yang you enjoy the most semasa budak-budak gitu. Bila Steph cakap begitu, ya saya suka cari masa untuk one talent, saya lepak dengan dia. You know, sometimes dalam satu tim ada benda yang dong tidak dapat sampaikan. Right. So saya akan go one by team, mau tahu nih, mau tahu. So eventually bila saya lepak sama dorang, it's, you know, I learn more lah pasal dorang. Yeah, so thank you for sharing that. You're most welcome. Yes. So ini question daripada si Anya, sorry. Oh iya kan? Anya, Okay. ya, remember. English banget tanya. So inilah. If you were stripped off all of your achievements or titles that you are proud of, what kind of person would you be now? I still akan jadi myself. Even macam achievement terbuang kah, because I don't honestly all this, let's talk about the pageant things lah kan. Saya tidak pernah work for macam wah dia paling hebat, awards or whatsoever tau. Saya just because of saya happy doing this lah. So if saya kena strip pun achievement, saya rasa saya tidak terkesan pun sebab I will keep doing it because I'm happy. The reward is in happy. So kita tidak strip of happiness kan. Achievement buang kah whatsoever, but I will keep on do this thing. Ngam kah jawapan saya ni? Okay. So whether they strip kah, not strip kah, it don't have any effect on me pun. Alright. As long as it ends with happiness, kita punya diri happy, I think that's what matters. If saya berusaha bersungguh-sungguh because saya mau this award and it's strip off, memang saya akan sedih. Tapi I don't work that way. Saya wholeheartedly saya do it because saya suka this thing, and saya percaya pageant really develop me and the talent and everybody around us. So yeah. Okay, thank you. Thank you. Yeah. Now it's your turn untuk tanya soalan kepada next guest. Adakah kau berbangga dengan siapa diri kau sekarang? Kalau tidak, ataupun kalau iya, kenapa kau masih teruskan apa yang kau buat? Halo Kopi Senangan, saya Gio Ellen George, kawan-kawan kamu juga. Jadi saya sangat-sangat happy untuk berada di sini sebab saya ada bercerita banyak pasal kehidupan, pasal psikologi, pasal macam mana kita mau manage talent, dan the way you see this life daripada perspektif yang berbeza. Jadi jangan lupa kalau kamu mau lebih tahu pasal macam mana mau manage talent and so on kan, for those newbie out there, tune in to Step It Up launch pada setiap Monday jam 8 malam, dan jangan lupa tidak komplit kalau tidak subscribe. Step It Up Podcast, create, share, inspire, for sure.